हांव सायमन डिसोजा एक गोंयकार आमचो तुमच्या फुड्यान कितें एक इश्यू घेवन येयला गोंयकार आनी एक इंडिया इश्यू एकूच आनी 3 क्वेश्चनां इश्यू जिल्हा परिषद पंचायत इलेक्शनाच्या वयर तुम्ही जाणा आनी सगळे गोंयकार आमचे भाव भयणां सगळीं जाणा 12 आमची इलेक्शनां जिल्हा पंचायतीची सडनली डिक्लेअर जाली ती हेच्या वयर आमी 3 क्वेश्चनां हांव म्हाजो इश्यू तुमच्या फुडल्यान गोंयकारांच्या फुडल्यान घालूंक सोदता पयलो प्रश्न म्हणल्यार आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या एक्स मेंबर्स जे आता ऑलरेडी त्यांचो टर्म काबार जाता आणि ते फुडले बसले ते कॅन्डिडेट्सांक हांव विचारूंक सोदतां डू यू ऑल हॅव एनी पावर्स इन जिल्हा पंचायत या यू ऑल हॅड इट तुमकां कसलेच पावर्स आसले ओ आसतले ते फुडाराक तुमी गव्हर्मेंटाक विचारला जाल्यार तुमी म्हाका आयच्या दिसाक सांगचे या गोंयचे पोरचेक तुमी सांगचे एंटायर वर्ल्ड विल बी वॉचिंग दिस व्हिडिओ आय वॉन्ट यू ऑल टू नो फ्रॉम यू ऑल दिस आन्सर जिल्हा पंचायतीक कसले पावर्स आहा ते तुमी म्हाका सांगचे तुमचे वखदान तुमी बारीक फुटपाथ या बारीक बेंचीस वो खंयचे कितें घातलां ते नो 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 नॉट युअर वर्क डन powers to stop same like what you are having in a village panchayat गोंयान तुमकां जिल्हा पंचायतीक कसलो पावर दिला गव्हर्मेंटान हेच्या पयलो आनी आतां कितें दिला तो आनी हेच्या फुडाराक कितें दितले ते तुमी चलना जाल्यार तुमी सांगचे या सांगचे बिकॉज हांवेनूय बरोवन घातलेले आहा म्हाडेन आरटीआय आहा तुमकोडेन पावर्स कितें आहा या कितें ना तुमचो अप्रोच तुमी तुमकां विचारात गोंयचो पोरचाय तुमकां पळयता आतां तुमी तांकां सांगचे तुमचे पावर्स कितें आसले ते या तुमी कितें पावर्स युटिलायज करूंक ना ते या तुमकां पावर्स नासले या तुमी विचारूंक ना ते गव्हर्मेंटाक ते तुमी ते गोंयचे पोरचेक सांगचे म्हाका हांव शो ऑफ करूंक व्हिडिओ करिना तुमी गोंयचे पोरचेक इलेक्शनाचे पयलें सांगचे या कोण बसता तेमी सांगचे तेमी व्हडलो बायोडेटा धाडला stating that आमी हे कोत्तेले ते कोत्तेले हे बंद कोत्तेले ते what powers you are having and what powers you will hold after this election have you asked for the government all this you ask yourself and you answer to the Goan people second issue majo second question दुसरे क्वेश्चन म्हणटा ते इलेक्शन कमिशनर आयज इलेक्शन कमिशनरान गोडे गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान या गव्हर्मेंटान सांगला म्हणून इलेक्शनां होल्ड केले आसतले स्पेशली ड्युरींग पॅन्डेमीक टायम कोविडाच्या टायमार इलेक्शनां जावची न्हू तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हाका बरोवन दिता या आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक बरोवन दिता स्टेटींग दॅट रिस्क तूं घेता Have you had done any risk assessment stating that this pandemic without vaccination you are going ahead with this election and this disease won't spread in Goa after this election the जाणट्यांक तहीन नेणट्यांक सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक हो घरा येवन तूं वोटांक येतलो You will say to me one thing to social distancing, sanitization आणि दुसरे म्हणटा ते temperature monitoring तू करतलो म्हणून apart from that what precaution you will take you are putting risk for all these taxpayers and सगळ्यांक तू रिस्कार घालूंक सोदता हे इलेक्शन होल्ड करून under pressure where there is no powers for this election, for these candidates who will be elected and who had already elected.
यू आन्सर दिस क्वेश्चन. हांव तुका 2 दिसांनी बरोवन घालता तुजे फुड्यान, तूं हें आन्सर कर. तिसरें, फॉर ऑल पार्टीज, इलेक्टेड पार्टी आहा तेम, गव्हर्मेंटान आहा तेमी चिंतलां आसतलें आपले स्टँड दाखोवंक, ह्या स्टँड पळोवपाक हें इलेक्शन होल्ड करपाक. ऑपोजिशनानूय चिंतलां आसतलें आपलें स्टँड खूंय आहा तें फुडल्या इलेक्शनाक पळोवपाक. ह्या बारीक दुसऱ्यो पार्ट्यो वयर सोदता त्यो तेमीय चिंतलां आसतलें आपले इलेक्शनाचो, फुडलो इलेक्शनाचो असेंब्लीचो आपलो स्टँड खूंय आहा तो पळोवपाक. गोंयकारांक रिस्कार घालून where there is already cases, deaths, more than 700, more than 13,000 are infected. Yeah, more than that. You all know the figures actually. Exact figures you all know very well. I don't have to say. But तुम्ही आयज आमकां सांगा गोंयकारांक, वीट येयल्या तुमकां, तुमी गोंयकारांच्या जिवितान हे भाशेन फामिलीन भितर सरले, घरांनी. आयज फामील हे भाशेन जाली, एक घर, एक झाड, एक खांदो बीजेपीचो जालो, एक खांदो काँग्रेसाचो जालो आनी एक खांदो आपाचो जालो. आयज भीक मागता हात जोडून ते आपल्याक वोटां मार म्हणून. बट कोणें चिंतूंक ना, ह्या पॅन्डेमिकाच्या वयर आमी गोंयकारांक व्हरोन रिस्कार घालतले. आमकां ही इलेक्शनां नाका म्हणून. कित्याक जाय आमकां इलेक्शनाक? वेर देर इज नो पावर. आयज आमकां पावर नासलोली इलेक्शनाक कित्याक जाय? कितें बंद केलां? आनी तिसरें तुमकां हांव सांगता, हे एक्टिविस्टूय फेल जाले. बद्दे एक्टिविस्ट इलेक्शनाच्या मोडार गेले. आतां उजो पेटोय म्हूण सांग, हे एका बंद करून, बंद कित्याक करूंक ना? उजो पेटोय बंद करपाचो. ओ तुकाय जाय इलेक्शनाचो मोड. ह्या दुसऱ्या एक्टिविस्टांक जाय जे तेमी 3 आयज इश्यू वयर काडले, बरें केले. बट ते हे डिमांड कित्याक घालूंक ना? इलेक्शनाचे पयलीं आमकां इलेक्शन नाका, हे डिमांड आमचे फुलफील जाल्या परत. आमचे जाणार युथाक घेवन भायर सरले, जायत्यो गांठो मारल्यो. पयल्यो गांठो मारल्यो, ही पार्टी जाय, दुसरी पार्टी जाय, तिसरी पार्टी, फुडली पार्ट्यो जाय म्हूण गांठो मारतले ते. आयज बरी गांठ मार. सायमनाकूय ही गांठ जाय म्हूण बंद कर, बॉयकॉट कर हें इलेक्शन बॉयकॉट कर. हांव बॉयकॉट करता. हांव म्हाजो वोट बॉयकॉट करता. तुकोडेन जाता बॉयकॉट कर. वोट मारनासतना घरा बसात, बस घरा. ते गव्हर्मेंटाक दाखय तेजे स्टँड. हे आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हूण सांग. आयज जेन्युअन आमचो गोंयकार उलयता, गोंय जाल्यार इंडियन. आमकां इलेक्शनां नाका. पॅन्डेमिकाच्या टायमार आमकां हे 3य प्रोजेक्ट नाका. तुमी इलेक्शनाक फुडें वचो नाका. आयज आमचो गोंयकार बेकार आहा. तुमकोडेन तो टॅक्स पेयर्साचो मानी पयसो चड जाला जाल्यार बेश्टो दिया तांकां. इलेक्शनां करून न्हू. जे इलेक्शनाक पावर ना ते न्हू. आयजच्या दिसाक लेट जालो म्हाका हें सांगूं. हांव सगल्या एक्टिविस्टांक, सगल्या पार्टयांक रावतालो तुमी बंद करता काय म्हूण. बॉयकॉट करा. आयज गोंयकाराक हात जोडून मागता हांव, इलेक्शन बॉयकॉट करा म्हूण. तुमचो वोट तुमकां गाट्स आहा जाल्यार म्हाजो वोटूच म्हूण न्हू, तुमचो वोट प्रेशियस. तुमकोडेन आयज ते भीक मागता आनी मागीर ते कोट्टेन कितें घालता ते तुमी जाणा. इलेक्ट जाले म्हणसर देर इज नो पावर्स फॉर जिल्ला पंचायत एज ऑफ नाव. आयज एक्टिविस्टांकूय उलो मागता आनी सगल्या गोंयकारांक उलो मागता आनी सगल्यांकूच उलो मागता. गोंयकारांक, टॅक्स पेयर्सांक आनी सगल्यांक आमच्या तुमी रिस्कार घालिनात. बंद करात. गोंयकारांक जाय तो हें जावं न्ही आनी गोंयकारांचो वोट प्रेशियस जावं न्ही. तांकां जाय तांकां इलेक्ट करून हाडून तुमी सांगता म्हूण तुमचो बायोडेटा आमकां नाका. पयलो विचारात असो
कितें पावर्स आहा काय म्हूण आमकां आयज असेंब्लीन पावर ना ऑपोजिशन आनी इलेक्ट ऑलरेडी रुलिंगूय एक जावन आयज असेंब्लीक पावर ना तांकां जाय तशें जालां आनी तुमी पावर्स दाखयतले आमकां हें तुमी चिंतचें तुमकां लायक जालो जाल्यार हो व्हिडिओ शेअर करात ना जाल्यार वचोन कचऱ्याच्या डब्यान मारात हांव हेंय सांगता बट म्हाजो वोट बॉयकॉट वोट हे फावटी तुमकां जाय जाल्यार तुमचो प्रेशियस वोट बॉयकॉट करात इलेक्शनाक वचो नाका